V-Bucks! Oh, at wala Adidas te. Among pioneering si V-Bucks. Tunod si Jewel. Yay, 500. Di na kinahanglan na 500. Wa kalit. Sabay, sultan mo. Lamat. Next. Rick na isa niyo. Mel. Oh. Sunod si Ricknel. Ang pinakagwapo. Daw sa namas bibido mura na may stocking. Ang sinaligan sa... Sabay, sultan mo. Sunod si... Absin Jumar no? Wadia Jumar. Wadia? Yung ulit sindun ban? Awa, sige, i-profit naman, i-profit. Aw na, ay nahin ba na? Ay nahin. Wow, jacket. Wow. Maigo na. Maigo na mo naman. Isa ba yung masulti ni Moy? Uy, yan Moy! Apa? Sa sponsor? Taba. Tunod, Elmer. Oh, jarage. Louis Vuitton. Okay, siguro Mer. Okay. Salamat. Si Cardo. Gumasugura, iniwang man. Ang binaka... okay, more na ka. Kabaw na ka. Thank you. Salamat. O, ang kinalasa na to, ang... Asa na matong kuhan? Pinaka... Head to head. Oh, head to head. Boss Ding! Mayordomo. American Eagle. Thank you very much. Ma'am Jenny. Jenny! Si Jenny! Okay, moro to. Salamat. Salamat tanan, salamat. Ang chocolate yan. Ang chocolate yan. Kaya pa day. Boss Ding, dapat day. Balik sa mo, Max. Sila tanan lamaya para kuan picture na lang. Balik sa mo, balik. Ya, picture tare, Boss Ding. Thank you very much. Ano ari ato bang na box cake makitaan? Alin picture. Ara ba cellphone mo? Meron na. Bulag ka ng picture. Ano ba ni pwede na balik na. Ali picture. Picture sa picture. Asa man? Ready. Tunga ka pa. Manang. Nang. Manang! Hoy, Marites! Main tunga mo naman ay. Compress ready. One. Compress ready. 1, 2, 3. Isa pa. Alright. Okay na. Okay, mana.